بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Séance numéro 8 sur le cours de la représentation graphique des fonctions de référence, niveau tronc commun, l'année scolaire 2020-2021. On va continuer nos exemples de la paragraphe précédente qu'on a déjà commencé dans la séance numéro 7. Exemple 2. F est une fonction définie sur R telle que f de x est égal à moins 5x plus 22 sur x moins 4. Donc on va chercher la méthode la plus simple pour tracer la courbe représentative de notre fonction f dans un repère rapporté dans un plan rapporté à un repère orthogonal OIJ. Donc je vais écrire ici, cherchons la méthode la plus simple pour tracer la courbe représentative de la fonction f dans un plan rapporté au repère OIJ. Pour cela, il suffit d'écrire f de x sous la forme suivante, c'est-à-dire a sur x moins bêta plus alpha. Donc on va essayer d'écrire ce rapport sous cette forme. On a f de x est égal à moins 5x plus 22 sur x moins 4. بون هذا ليكزومبل راه سبق لينا تعاملنا معاه في الحصه اللي فاتت، هي ما كتبناش في دفتر الدروس، دركا غادي نكتبوه في دفتر الدروس. Ceci équivaut à dire que f de x est égal à moins 5x plus 20 plus 2 sur x moins 4. Ceci équivaut à dire que f de x est égal, ici je vais factoriser par moins 5 facteur de x moins 4 plus 2 sur x moins 4. Ceci équivaut à dire que f de x est égal à moins 5 facteur de x moins 4 sur x moins 4 plus 2 sur x moins 4. Et je peux réduire par x moins 4, bien sûr, sachant que x est différent de 4. Donc ceci est égal à moins 5 plus 2 sur x moins 4. نكتبها la forme habituelle اللي تنعرفوا. f de x est égal à 2 sur x moins 4 puis moins 5. Voilà. Donc أنا كتبتها في هاد la forme. هاد la forme تنعرف كيف deviner sa courbe représentative. هنا غادي نرجع la fonction de référence qui va m'aider pour tracer la courbe représentative de la fonction f. Soit f1 de x qui est égal à 2 sur x. Elle dit à la fonction de référence. La courbe CF1
هذه تنعرفوا كيف دايره هاد لا كورب est une hyperbole. C'est une hyperbole. Et fonction f telle que f de x est égale à a sur x. A, c'est un nombre réel donné. Hein, sa courbe représentative est une hyperbole. Donc c'est une hyperbole. Qu'est-ce que je vais dire après? Oui, dont les deux branches appartiennent au premier quadrant et au troisième quadrant. Appartiennent au premier et au troisième quadrant. يعني la courbe représentative دايره بحال هكا. هذا هو البروميي كوادرون وهذا هو لو ترويزيام كوادرون. إذا لا كورب دايره هكا. فوي إذا دروك حنا عارفين كيف دايره لا كورب ديال هاد لا فونكسيون f1. Pourquoi je sais qu'il appartient au premier quadrant, les deux branches appartiennent au premier quadrant et au troisième quadrant, car 2, اللي عندنا في le numérateur, est strictement positif. Voilà. Et maintenant, on passe à la courbe représentative de notre fonction f. La courbe CF sera l'image de la courbe CF1 par une translation T de vecteur W et on va donner les coordonnées de ce vecteur. La courbe CF est l'image de CF1 par la translation TW telle que les coordonnées de ce vecteur W بنلقاوهم في هذه الكتابة هذه اللي الفوق. Les coordonnées كاينين في هذه l'expression mathématique. ها l'abscisse اللي هو 4 و l'ordonnée هو moins 5. 4 c'est l'abscisse et l'ordonnée c'est moins 5. بون علاش قلنا هاد الهضره؟ لانه كنا ديمونطرينا قلنا الا كانت f de x est égale à a sur x moins bêta plus alpha, le vecteur de translation اللي هو w, les coordonnées ديالو هما bêta et alpha. فهمنا؟ هذاك الشيء علاش مشينا ديريكتومون لهاد ليكريتور ماتيماتيك وخرجنا لي كوردوني ديال لو فيكتور w. Voilà. حاجة أخرى, le point que j'appelle A de coordonnées 4 moins 5 هو le centre de symétrie ديال هاد l'hyperbole اللي توصلنا لها ديال la courbe CF. Je vais écrire ça. Le point A de coordonnées 4 moins 5 et le centre de symétrie de la courbe CF. Voilà. بالنسبة la courbe CF1 اللي قلنا c'est une hyperbole dont les deux branches appartiennent au premier quadrant et au troisième quadrant. هذه حتى هي عندها واحد لو سونتر دو سيميتري هو لوريجين دو روبير. هادشي راه تنعرفوه. دونك بالنسبه لهاد لا كورب سي اف الاخرانيه حتى هي سي اون هيبربول دون لو سونتر دو سيميتري ماشي لوريجين دو روبير ولكن لو بوين ا دو كوردوني 4 moins 5 هما نفس لي كوردوني ديال لو فيكتور دو ترانسلاسيون.
au moins 9 les coordonnées, le vecteur de translation. Regardez, si vous avez W de coordonnées 4, moins 5, le point A de coordonnées 4 aussi est moins 5. Alors, نشوفوا تاني واحد l'exemple numéro 3. Troisième exemple, soit G, la fonction définie de R vers R, qui a tout x, on associe son image qui est 7x moins 2 sur 3x plus 4. Pour tracer la courbe CG, on procède de la façon suivante. يعني إلا بغينا نرسموا هاد لا كورب ديال لا فونكسيون جي تنستعملوا هاد الطريقة. Et je commence cette procédure. On a g de x est égal. غادي نحاول نكتب g de x sous cette forme, sous la forme a sur x moins bêta plus alpha. Pour cela, je vais factoriser le numérateur par 7. Donc 7 facteurs de x moins 2 sur 7. Et le dénominateur par 3. 3 facteurs de x plus 4 tiers. Ceci équivaut à dire que g de x est égal à 7 tiers fois x moins 2 sur 7 sur x plus 4 tiers. Ceci équivaut à dire que g de x, il y en a 7 tiers, j'ai oublié, ça c'est 3. 7 tiers fois, bon, au numérateur j'ajoute 4 tiers et je retranche 4 tiers, moins 2 sur 7. Le tout sur x plus 4 tiers. Ceci équivaut à dire que g de x est égal à 7 tiers facteur de x plus 4 tiers sur x plus 4 tiers, puis plus moins 4 tiers, moins 2 septièmes. Moins 4 fois 7, c'est moins 28. Moins 28 moins 6, c'est moins 34. Sur 3 fois 7, c'est 21. Sur x plus 4 tiers. Et je ferme la parenthèse. G de x est égal à 7 tiers facteur de 1, x plus 4 sur 3 sur x plus 4 sur 3, c'est 1. Add moins 34 sur 21 fois 1 sur x plus 4 tiers. 1 sur x plus 4 tiers. Voilà. Mais ici, c'est plus. Maintenant, je développe le produit. G de x est égal à 7 tiers fois 1, c'est 7 tiers. Moins 7 tiers fois 34 sur 21. Donc, je peux réduire par 7. Batatani, 34 sur 9. Fois 1 sur x plus 4 tiers. Ceci équivaut à g de x, أنا عاد غادي نكتبها في la forme habituelle اللي تنعرفو. Donc غادي ندير هنا moins 34 sur 9
sur x plus 4 tiers plus 7 sur 3. Et maintenant, j'ai écrit g de x sous la forme. Allez, bien نكتبها لك هنا باش تجيك الامور سهله. G de x est égal à a sur x plus moins bêta plus alpha. Donc هذيك x plus 4 tiers نقدروا نكتبوها هي x moins 4 tiers باش تجينا العمليه سهله. Vous voyez? Donc هنا تيبان لينا alpha هو le nombre 7 sur 3 ou bêta هو le nombre moins 4 sur 3 ou a هو moins 34 sur 9. Donc je vais utiliser la fonction de référence. هي اللي بتفهمني كي دايره هاد la courbe représentative ديال la fonction g. Donc je vais introduire la fonction de référence. غادي ندير هنا soit G1, une fonction de référence telle que G1 de x est égal. À votre avis, oui, la fonction de référence, il y a a sur x. A, moins 34 sur 9. Donc c'est moins 34 sur 9 sur x. Il y a la fonction de référence. Donc, la fonction de référence, دائما عندها la forme ديال a sur x. وتنعرفوا حنا بأن la forme a sur x donne une représentation graphique comme étant une hyperbole. Donc, هذه G1, la fonction G1, sa représentation graphique, c'est une hyperbole dont les deux branches appartiennent à quel quadrant? Oui, dont les deux branches appartiennent au deuxième et quatrième quadrant. علاش قلنا deuxième ou quatrième quadrant وما قلناش le premier et le troisième quadrant? Oui, parce que le nombre A, moins 34 sur 9, est un nombre négatif. Où le centre de l'hyperbole, bien sûr, ou l'origine du repère. La phrase. La courbe CG1 est une hyperbole de centre, si vous voulez, de centre l'origine du repère et ces deux branches appartiennent au deuxième et au quatrième quadrant. إذا دوكا نعرفوا بأن la courbe représentative ديال la fonction c'est une hyperbole اللي دايره بحال هكا. ها le deuxième quadrant, هذا le quatrième quadrant. Vous voyez? Donc إلا بغينا نعرفوا la courbe représentative de notre fonction g, تنطلقوا نيت من هاد la courbe اللي حصلنا عليها وتنديروا لها واحد la translation TW ou le vecteur de translation les coordonnées ديالو تلقاوهم هنا. Les coordonnées ديالو هما هاد moins 4 sur 3 et 7 sur 3 que vous avez ici. Donc je vais écrire ça. وخا نحيد هاد الشيء. La courbe CG est l'image de la courbe CG1 par la translation TW telle que
le vecteur W a pour coordonnées, ou les coordonnées qui قلنا تنجبدهم من هنا ها l'abscisse ها l'ordonnée. Donc غنكتب moins 4 sur 3 هذا هو l'abscisse et 7 sur 3 ça c'est l'ordonnée. Voilà. غادي نرجع لك للجيوجبرا باش نرسموا هذا la courbe représentative de la fonction g. Bon, on a G1 de x comme étant égal à moins 34 sur 9 le 2 sur x, ou moi que tu voulais f de x, غادي نحاول نكتب G1 de x, G1 de x, voilà. Donc, il y a la fonction de référence. Alors, on va tracer la courbe. Voilà. La courbe elle est déjà là. Donc, on va le vecteur de translation. Il a pour coordonnées moins 4 sur 3 et 7 sur 3. Bon, on a les coordonnées du vecteur de translation. On a les coordonnées du vecteur de translation. On a tracé d'abord le point A. On a le point A. باقي لي le vecteur de translation. Voilà. On a رسم mon vecteur de translation. وهذا. Je tape sur ce point et ce point-là. إذن هذا هو الفيكتور de translation ديالي يسموه هما U. أنا سميتو W. غادي نخلي ليه نفس الرمز U باش ما نضيعوش الوقت. دروكا غادي ندوز نرسم l'image ديال هاد l'hyperbole par la translation du vecteur U. غادي ندخل هنا غادي ندير translation. غادي يقول لي اش بغيتي ترونسلاتي غادي نقول له غادي نترونسلاتي هاد لا كورب ها هي تلاحظ بانها ولات متوهجه وتندير لو فيكتور دو ترونسلاسيون هو هذا. اوكي ها هو رسم لي لا كورب ديالي. هاد لا كورب ديالي هي هادي غادي نديرها بشي لون. فوالا اللون ديالها غنختار اللون من هنايا. فوالا دونك لا كورب représentative de notre fonction g اللي سماوها هنا G1 petit 1 ici, bien sûr, son expression mathématique. Il y a moins 34 sur 9 sur x plus 1,33. On m'a dit que 4 sur 3, on m'a dit 1,33. On dit que 7 sur 3, on a 2,3. De toute façon, il y a notre courbe libre. Donc, il y a أسهل طريقة باش ترسم la courbe représentative d'une fonction numérique de la forme ax plus b sur cx plus d en utilisant la fonction de référence. يلا دروكا نكملو لو كور ديالنا. Prenez votre cahier de brouillon. Maintenant, on va parler d'un type de fonction appelée fonction périodique. Donc, on va parler de fonctions qui sont les fonctions périodiques. On va directement la définition. Il y a les exemples. Définition. Bon, une fonction f est dite périodique de période t si et seulement si f de x plus t est égal à f de x. هذا النومبر t اللي عندنا هنا تيتسمى هو لا بيريود دو سيت فونكسيون. يعني متى تحسب f de x ليماج دو x plus t تتلقاها تتساوي f de x. تنقولوا بان لا فونكسيون f est périodique de période t. ونشوفوا des exemples. نبداو بواحد لا فونكسيون اللي تتعرفها مزيان هي لا فونكسيون sinus. Prenons par exemple f de x est égal à sinus x.
Et je vais démontrer facilement que la fonction f est périodique de période, et on va voir la période de la fonction sinus. Donc, nous avons fait la trigonométrie. وشفنا واحد المعلومات مهمة على السينوس d'un nombre x. Bon, ici, si je prends ce point M, son sinus, ou bien d'abscisse curviligne x, son sinus x est bien cette valeur que vous avez ici. Ça, c'est le sinus x. وبطبيعة الحال هنا عندنا le cosinus x. إذا ملي نديرو واحد لو تور dans le sens trigonométrique, تنعاودو نرجعو لنفس la position du point M, تنعاودو نلقاو نفس sinus x. Donc ملي تنديرو un tour, c'est-à-dire 2π. Donc هذا le point M, il a aussi pour abscisse curviligne x plus 2π, n'est-ce pas? Donc sinus de x plus 2π est égal aussi à sinus x. Je vais écrire ça. Sinus x plus 2π est égal à sinus x. Il a جبنا دورة أخرى dans le sens trigonométrique تنعاودو نمشيو نلقاو راسنا هنا. وي دونك تما زدت 2π تنعاود نرجع لنفس لا بوزيسيون. إذن هذا لو نومبر de π هو la période de la fonction sinus. Donc vous voyez, si je prends f de x plus 2π, ça donne sinus de x plus 2π, li huwa nit sinus x. Et sinus x n'est que f de x. Donc comme vous voyez, f de x plus 2π est égal à f de x. Cela signifie que le nombre que vous avez ici, de π, hein, c'est une période de la fonction f. La fonction f هي نفس la fonction sinus اللي عندي هنا. Donc 2π est une période de la fonction f, qui est aussi la fonction sinus, parce que j'ai dit f c'est sinus, f de x est égal à sinus x. Donc pour la fonction sinus x, la période c'est 2π. Et bien sûr, cela va nous faciliter la méthode pour tracer la courbe représentative de la fonction sinus dans un repère orthogonal. يعني ملي تنعرفوا la période d'une fonction تتسهل علينا الخدمه الا بغينا نتراسيو la courbe représentative de cette fonction. Puisqu'il est périodique, تنوليو تنخدموا غير في واحد المجال في واحد dans un intervalle de période de π. Par exemple ici, je peux travailler sur l'intervalle moins π π. وداكشي اللي بغينا نلقاو في l'intervalle moins π π بدا تيتعاود parce que la fonction est périodique. ديك لا كورب اللي غادي نلقاو هي اللي غادي تبقى تتعاود tout le long de notre plan rapporté au repère OIJ. حنا غادي نشوفو. Vous voyez ici, au lieu de travailler sur tout l'ensemble R, on va étudier la fonction sinus sur l'intervalle moins π π. حيت هاد الامور اللي بغينا نشوفو في l'intervalle moins π π, la longueur, regarde, la longueur ديال هاد l'intervalle هو 2π. هي la période ديال la fonction sinus. إن هادشي اللي بغينا نلقاو في هاد l'intervalle هو اللي غادي نلقاو في l'intervalle اللي حداه وغادي نكملو l'ensemble R. دونك هنا غادي نعاود نزيد ثاني واحد لا غومارك اخرى. La fonction sinus est impaire. La fonction sinus, donc sinus, donc je vais écrire ça. Sinus est une fonction impaire. Bon, il suffit de vérifier ça facilement. Sinus de moins x, c'est moins sinus x. Donc, on travaille seulement sur l'intervalle
0 pi. Donc عاوتاني اختصرنا ثاني هذا الانترفال عوض نخدموا دونك في موان بي ولينا خدامين في 0 بي. علاش؟ حيت لانه l'intervalle moins pi il est symétrique par rapport à 0. Et puisque la fonction sinus il est impair, donc sa courbe représentative admet pour le point O comme centre de symétrie. O ou à l'origine ديال le repère orthogonal OIJ. Donc il a la courbe représentative ديال la fonction في هذا l'intervalle هذا 0 بي دغيا غادي نلقى الطريف الاخر اللي غادي يخص الجزء الثاني la deuxième partie في l'intervalle moins pi 0. Vous voyez? Donc maintenant je peux étudier ma fonction sinus seulement sur l'intervalle 0 pi. يلا غادي نشوفوا bien sûr le sens de variation de notre fonction sinus dans cet intervalle 0 pi. Donc غادي نشوفوا في le cercle trigonométrique bon كيف عامله la fonction sinus. Est-ce qu'il est croissante? Est-ce qu'il est décroissante? هنا غادي نقسموا الخدمه ديالتنا لجوج ديال لي بارتي دو بارتي من 0 حتى ل بي سور 2 نشوفوا كي دايره لا فونكسيون سينوس ومن بي سور 2 حتى ل بي نشوفوا كي دايره لا فونكسيون سينوس. Regarde, si je prends par exemple deux valeurs x1 x2 بحال دوكا عندي هنا x1 هنا في l'axe des ordonnées. Je prends par exemple ici x1 comme le sinus de ce point que j'appelle M1 ou x2 le sinus de ce point M2. Voilà. Comme vous voyez ici, x1 est inférieur à x2. Je prends ici un point que j'appelle M1 d'abscisse curviligne X1. Ici, un point M2 d'abscisse curviligne X2. Le sinus de X1 se trouve ici. Ça, c'est sinus X1. Le sinus de X2 se trouve ici, sinus X2. Et comme vous voyez, ici, vous avez x1 inférieur à x2. هذا l'angle اللي عندنا هنا صغر من هذا l'angle اللي عندنا هنا. x1 هو تيمثل هذا l'angle ها هو يمكننا نرسموه. هذا هو x1 نيت وهذا x2. Voilà. Comme vous voyez, lorsque l'angle x1 inférieur à l'angle x2, vous avez sinus x1 et se trouve dans cette situation, c'est-à-dire sinus x1 inférieur à sinus x2. Mais tu ne sais pas l'axe des ordonnées ou les nombres sur l'axe des ordonnées, bien sûr, sont ordonnés du plus petit au plus grand. إذن هذا هو الصغير هذا هو الكبير. حيث sinus x2 جا فوق من sinus x1. Vous voyez? Donc lorsque x1 est inférieur à x2, sinus de x1 est inférieur à sinus de x2. Cela veut dire que la fonction sinus elle est croissante entre 0 et pi sur 2. مثلا نمشيو من pi sur 2 حتى ل pi, إلا خديت par exemple un point ici que j'appelle غادي نستعمل ناخذ par exemple ici ce point N1 d'abscisse par exemple x'1 ou un point N2 d'abscisse x'2. Comme vous voyez ici, x'1 il est inférieur à x'2. حيت l'angle من هنا حتى لهنا صغر من هذا l'angle اللي من هنا حتى لهنا, n'est-ce pas? Vous avez x'1 inférieur à x'2. Sinus de x'1 غادي نمحي هذا الشيء.
sinus de x'1 se trouve ici. هنا عندنا sinus de x'1. وهنا عندنا sinus de x'2. Donc, comme vous voyez, lorsque x'1 est inférieur à x'2, بالنسبة لهادو فينا هما الكبير فيهم. Quel est le plus grand? Oui, c'est sinus x'1 qui est supérieur à sinus x'2. Donc, vous avez x'1 qui est inférieur à x'2, et le résultat, c'est que sinus x'1 est supérieur à sinus x'2. Cela veut dire que la fonction sinus, il est décroissante sur l'intervalle pi sur 2 pi. فهمنا؟ من بين 0 حتى ل 2 pi, la fonction il est croissante, من pi sur 2 حتى ل pi, la fonction sinus est décroissante. إذا طالعة من 0 حتى ل pi sur 2 ونازلة من pi sur 2 حتى ل pi. ما حدك تتقرب ل pi وهي تتصغر. متفقين؟ ومن بين 0 حتى ل 2 pi ما حدك طالع من هنا من 0 حتى ل 2 pi ما حدك تقترب ل 2 pi و la fonction sinus est croissante. Vous voyez? Ou sinus de pi sur 2 est égal à quoi? Oui, sinus de pi sur 2 est égal à 1. Sinus pi sur 2 est égal à 1. Ou sinus de 0, c'est 0. Ou sinus pi, c'est 0. Donc, on نرسم tableau de variation. هو الtableau de variation ديال la fonction sinus. ولكن غير من 0 حتى ل pi. وهنا غادي ندير pi sur 2. Donc, من 0 حتى ل pi sur 2 قلنا la fonction elle est croissante, ou من pi sur 2 حتى ل pi la fonction elle est décroissante. Au sinus de pi sur 2 c'est 1, au sinus de 0 c'est 0, au sinus de pi c'est 0. Donc, هذا هو الtableau de variation de notre fonction sinus. Donc, هذا الtableau de variation بيساعدنا باش نرسموا la courbe représentative de notre fonction sinus sur l'intervalle 0 pi. Et enfin l'intervalle 0 pi. Bon, on رسمت le repère ديالي. Donc, on a dit 0, ici 1, 2, 3, ici moins 1, moins 2, moins 3, ici 1, ici moins 1. Sinus ما تيفوتش 1 وما تينزلش حتى moins 1. يلا غادي نكتب لي لو فالور moins 1 et 1. Donc, قلنا pi c'est 3 تقريبا 3,14. Donc pi كاينه هنايا تقريبا pi كاينه هنا. pi sur 2 النص ديالها، النص ديال 3,14 c'est 1,7. Donc تقريبا كاينه هنا la moitié. Donc هنا عندنا pi sur 2. Bon, قلنا sinus pi sur 2 c'est 1. Donc le premier point ديالي غادي يكون هذا. Voilà. Sinus de 0 c'est 0. Donc غادي نعتمد على 3 ديال النقط، على le premier point وعلى le deuxième point وعلى le troisième point. Donc la fonction تقريبا تكون دايره هكا. هذا البوان اللي عندي هنا c'est un point d'extrémum. اش نقصدوا بالبوان d'extrémum؟ c'est un point يمكن يكون هو الماكس ولا المينيموم ديال لا فونكسيون. هنا عندنا الماكس ديال لا فونكسيون ou bien la valeur maximale هي 1. دونك غادي نحاول نقاد لا كورب ديالي مزيان. فوالا فوالا هاكا مزيان. دونك هذا الجزء هذا تيمثل la représentation graphique ديال notre fonction sinus غير في l'intervalle 0 pi. قلنا بأن la fonction sinus il est impair, donc il admet sa courbe représentative sur l'intervalle moins pi pi contient ou bien il possède le point O comme centre de symétrie. إذن هذا هو le centre de symétrie ديال لا كورب. إذن باقي عندنا الطريف الآخر ديال لا كورب اللي بغينا نرسمو.
اذا لا كورب تكون غادي هكا. دونك غادي ندير تقريبا هنا كاين عندنا نشوف لو سيميتريك ديال هذا لو بوين، لو سيميتريك ديال هذا لو بوين بارابور يكون تقريبا هنا، هنا في كل بيكون لو سيميتريك ديال داك لو بوين. دونك غادي تنزل لا كورب بهذا الشكل هكا وتمشي حتى الموان بي. موان بي كاينه قبل من ناقص 3، فوالا هنا كاينه موان بي، فوالا. دونك لا كورب دايره هكا، وعندها هاد الماكسيموم هو 1 والمينيموم هو موان 1. كاين هنا، هنا عندنا لا فالور ماكسيمال وهنا عندنا لا فالور مينيمال. فوي اذا عندنا la courbe représentative de notre fonction sinus sur l'intervalle moins pi pi عامله بهذا الشكل هذا. دابا نشوفوها في جيوجيبرا. اذا دروكا الا بغينا نعرفوها في ار كي دايره لا كورب ريبريزونتاتيف دو لا فونكسيون سينوس دون ار. اذا علاش قلنا لا بيريود دو بي؟ حيت من هنا حتى لهنا هاد لا لونغور ديال هاد الانترفال هو دو بي. اذا هادشي بدا يتعاود، يعني بحال بغينا ترونسلاتيو هاد لا كورب ونحطوها ثاني هاد الراس اللي كان هنا بيعاود هنا وتكمل لا كورب بهاد الطريقه هادي. انا غادي نصغر باش نوريك كي غادي تكون الامور دي. اذا العمليه بتكمل بهذه الطريقه هذه. وبتمشي هكا لا في اليمين ولا في اليسار، بتمشي ثاني هكا لاكو وسا كونتيني. فويي حنا غادي نشوفوها في جيوجيبرا لانه هنا راه ما مقادش هادشي مزيان، غادي نشوفوها في جيوجيبرا. هاني حليت دروكا لابليكاسيون جيوجيبرا. هنا غادي نكتب لا فونكسيون سينوس، ها هي غادي ندير هنا فين كاينه لا فونكسيون سينوس. شوف هنا فوالا ها هي السينوس. جو ميكسكوز نعاود نرجع كوموند انكوني. دونك غادي نعاود فوالا نعاود نشوف ثاني هاد القضيه السينوس ها هي، ونكتب هنا اكس. هي مره واحده اكس، فوالا اكس. شتي هادي هي لا فونكسيون سينوس اكس. اف دو اكس est égal à sinus x. entrée. دونك انا غادي نشوف لا فونكسيون لا كورب ديالها. لاحظ مزيان لا كورب، شتي كي دايره لا كورب. هاد الهضره اللي ناقشنا حنا قبيله ناقشناها هي من زيرو حتى البي. كاينه هنا بي نكبرها. قبيله تكلمنا من زيرو حتى البي وترسينا هاد لا كورب. هاد العدد اللي هو الماكس اللي هو 1. هنا كاين 1، لاحظ هنا كاينه جوج، اذا النص ديالها هو واحد. اذا السيدوس ديال بي سور 2، السيدوس ديال بي سور 2، بي سور 2 كاينه هنا بي سور 2، السيدوس ديال بي سور 2 هو 1. دونك لقينا هاد الطريف هذا هو اللي لقينا. سي سيت بارتي لا كون تراسي او ديبار. اذا لوتر بارتي هي هذه اللي هنايا كاينه من هنا حتى لهنا، هي لو سيميتريك ديال هاد لا بارتي الاولى par la symétrie centrale SO, puisque la fonction sinus il est impair. Vous voyez, il admet pour le point O comme centre de symétrie. Donc ملي تلقاو هاد لا بارتي من هنا حتى لهنا تنعاودو نرسموها ثاني هنايا puisque la fonction est périodique. حيت نقولوا fonction périodique الامور تتعاود. Vous voyez شتي هاد الشيء اللي رسمنا من هنا حتى لهنا حتى لهاد البوان. تنعاود نقول لك من هاد البوان نقدر نسميها بلا ما نصدع راسي معاه. غادي نسمي هاد البوان باغ اكزومبل ا، وهاد البوان بي. هادشي هاو شتي من ا حتى لبي عندنا لا كورب دايره هكا هابطه نازله. هنا الي ديكرواسونت، هنا كرواسونت، هنا ثاني كرواسونت، تتوصل حتى لهاد لو سومي تعاود تنزل تتولي ديكرواسونت. فويي اذا بيسكي لي بيريوديك دو بيريود دو بي هادشي اللي تنشوفوه هنا تيعاود يتعاود هنا شتي، وتعاود يتعاود ثاني هنا وغادي جوسكا لانفيني حتى هنا حتى من اليسار. هادشي اللي شفناه هنا
entre A et B بيتعاود هنا شتي هاو نفس لاكورب اللي عندك هنا هي هذه تاني اللي عندك تاني هنا et ainsi de suite jusqu'à l'infini. دروك ملي تنحاولوا نصغروا تتلقى لاكورب غاديه jusqu'à l'infini ما تتوقفش نهائيا. لاحظ مزيان تنصغر وتتشوف بان غاديه هي jusqu'à l'infini. هذه هي لا فونكسيون سينوس تذكرها مزيان راه مهمه غادي نتعاملوا معها في السنوات اللي القادمه بحول الله وغتشوفها حتى مع الاستاذ ديال الفيزيك حيت عندها علاقه بالتيار الكهربائي. فوالا شتيها اذا كيفاش نديرو تنرسموا هاد لا فونكسيون كلها تنرسموا غير شويه منها تنخدموا سور لانترفال 0 بي وبيسك هي تنخدموا نورمالمون سور لانترفال موان بي بي هنا راه كاينه موان بي وهنا بي et puisque c'est une fonction impaire, il suffit tout simplement de travailler sur l'intervalle 0pi. Mais tant tracer هذا الجزء تنديروا له symétrique par rapport au point او تنعاودوا يعطينا هذا الجزء هكا وتنعاودوا هذا الشكل كله périodiquement تيتعاود périodiquement. Vous voyez بقات لنا دروكا لا فونكسيون كوسينوس غادي نخليوها حتى الحصه المقبله ان شاء الله ودروكا غادي نوقفوا العمل ديالنا ونتلاقاو في الحصه المقبله باش نكملوا هذا الشيء. اذا وقفنا عند لي فونكسيون بيريوديك بدينا بلا فونكسيون سينوس وغادي نعاودوا نشوفوا لا فونكسيون كوسينوس اللي هي حتى بدورها غتكون اون فونكسيون périodique عاد من بعد نكتبوا لا باراغراف ديالنا في لو كاي دو كور. Cette séance est terminée, elle a été préparée par le professeur Abdelatif Abdou du collège Bourse Zeytoun Marrakech. À très bientôt.